Tirini kok lamni kok bothoma tai sinit ana sungu unkasar buskang to by election na thangai tongo Dhanpur tai Boxanagar Wngnai constituency wo nung kroksa BJP ni adong ungai samtang tong nugo sir Wngnai constituency wo BJP ni camping bahai tai buskang salop BJP bom hai jaga phaisa koina Wngnai constituency wo kya sai khana de sir Hambai media rokno narok ani je reaction anani family bagai বিশেষ করে 20 Boxanagar 23 Dhanpur by-election তাই বনিয়াগুলো যত নাই তো নাই লোকরত্ন আনি খাকা হামতাই হামজাক মাছি বাইতাই খুলমিয়া ফারো তামনি হিমালে Dhanpur by-election তাই 20 Boxanagar যা by-election আবো কাহামনো চলেই দङ এবং নবার কাহামনো এবং angka kayo chini BJP ni febaro no phainai bishes kayo je tamnai 23rd Dhanpur a jagao chini candidate angka bindu devnath tai chini 20 Boxanagar aro candidate angka chini takok tafazul hoisen borok ni febaro kahamno saramani dong ebong borok ajagao BJP ni ngoi jiti phainai abo 100% confirm ebong nobarbo abo haino sibui tongo ebong abono tei kono confusion nani korai abo BJP ni febaro no phainai hambai aja sar te gaisa Dhanpur by Boxanagar Dhanpur to norok ঠিক আছে থানাই 23 নি বিধানসভা ইলেকশন জিটিকা ফিও আফুর বেলাই জিটি মানে বেলাই মার্জিন কম বাই জিটিও রুমে 3000 হায়া হাই মার্জিন বাই জিটিকা ফিয়া আফুর ত্রিপুরা মথা ক্যান্ডিডেট রো গাও খেপে নুকজাকা ত্রিপুরা মথা কোনো ক্যান্ডিডেট রিয়া প্লাস একমাত্র তাও সিপিএম বাই বিজেপি সিমিসি গাফুর তো নুকজাকা ত্রিপুরা মথা প্রায় 7000 এবা বড় আফাই বুট মানজাত ke tomung o kepe TIPRA motha candidate yang ke tau BJP ni kuno problem nang no tambage male apur TIPRA motha candidate joine butani se kun mate BJP jiti mani obon ning tam sanamus actually abono toi gang kai ani sadarna moina tam nai je TIPRA motha ni vote abo tam nai chini febaro phainai abong hangkani বিশ্বাস তাই এনভায়রনমেন্ট বো হাইনো কারণ তামনি হিমালে তাবুক যে ত্রিপুরা মথানি যে বাই তাবুক যে বিজেপি নি রিলেশন হয়তো স্টেটও ঠিক মতে মানে হয়তো কথালাইয়া হাইনো কিন্তু হাইকোনো দিল্লিও হাঙ্কাঙ্কাই উরাম থাংলাইও উরাম কক সাই দङ এবং অবয় কাইসা যে তামনাই আগামী দিনও বিজেপি বাই tabuk TIPRA motha kaisa khlai samung tangnani abo hai poribesh je ayang kendro ni bisingtui khlai chini borom ganang ka tamnai Narendra Modi tai Amit Shah ji ni bisingtui khlai a poribesh sanamjagoi tongo ebong as poribesh sanamani no kaisa example hnai ba bastobota hnai ang wansugo je Dhanpur TIPRA motha ro ka je ajara candidate yang mani और मगे आप जे दिल्ली ने परिवेश न नहीं खाई जेता क्लोज और क्लोसेस आबुनी न कैसा लामा जे तामनाय बा आबुनी लामा न ते क्लियर खाजन बागै न जे TIPRA मथार आ जागाव कैंडिडेट दिया तामनि हिमालय नायदि ताबुक जों TIPRA मथानि डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आउन बाकी बाय डेमोक्रेसी वो जुदी से आधा भी सक्सेस न थांगा kai एकमात्र ताबो का जे सेंट्रल गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट बरक न रैमा न हाइसे विशेष kai राज्य सभा वो मेजॉरिटी लोकसभा वो मेजॉरिटी ताई आबो बादे न ताबो जे विशेष kai ताबो चर्चा चलि तमनि kai जे कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नका कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नका बनो TTC yang kaba agi state council hne je janajati musarok samani yang gang kai ba tabo ka ji abuni same abo meaning kaisa na do
বিশেষ করে ও 125 amendment bill হনে যেটা মানে আও সেম টিটিসি পন হন্তং 125 amendment bill পন হন্তং স্টেট কাউন্সিল পন হন্তং আবু সেম সি হাইছে গাবন বাগৈ আবুনো তাবক কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হনে তাবক যে চর্চা চলি তমনি এবং আবুনো যে তামনাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ni সাকসেস ni কাইসা সিগনিফিকেন্ট ন ও যে ধনপুর বাই তামনাই বক্সনগর যে ফায়া বা ক্যান্ডিডেট দিয়াংমানি ত্রিপুরা মথা আবুনো কাইসা কার আচ্ছা স্যার তে কাইসা বক্সনগর তো জায়গা মুসলিম মেজরিটি ও জায়গা প্রায় 60 এবাব মুসলিম ভোটার দङ গাবো সিমিয়া থানায় বক্সনগর নরক মালিয়া Oke, oh jaga tu CPM se borok ni keplaing man thanayo. Ngake, tarum de Muslim tu kaisa borok ni rom de BJP kopina borok kisa suk tras khaimai hai abo hai all India level nok jak togo. Ko ok khebe bot borok emne 60% ngake tai kubun tu rom de azakawa ST SC abo hai butar milifan se general butar milifan se borok pura 60% thang kai mainya. হ্যাঁ তমুং ন ও বড় রক তমুং ন মহাই সিজেশন ন মহাই যে তামসানাই সেন্ট্রাল যে বিজেপি যে ট্রাস্ট খাইমে দङ যে স্পেশালি যে মাইনরিটি গ্রুপনি যারা বিক মুসলিম রক তাম হুনি ওয়ানস মুসলিম রক খেপে নরকনি ফেভার কোনো বুদ্ধরা ন ও সুনগ তম আরে বক্সনগর কনস্টিটিউশন তামনি ওয়ানস Actually, tamnai ajakawan duibar meeting manjagaikha chini borong manang tribal welfare minister because the former sarbai kaisa ngangke NC nagar abo 47 number board ta kaisa ngangke duita panchayat putia tai rohimpur ajakawo duita jagao dui dinang manjagaikha aro ni je অবস্থা আবো মোটামুটি তামনাই বেলাই কাহাম আছে মানে মাইনরিটি রক্ষণা যতন খুশি বা আবহাই তামনি হিনমালে অ্যাকচুয়ালি যে নং সামনে 2023 ni যেটা মেন বিধানসভা CPIM পাইখা নাই কিন্তু আপ পাইমানি গাঙ্গাঙ্গে কক টাটাল বাইসে পাই তামনি হিনমালে কংগ্রেস তাই CPIM বড় মিলি ওই আপরো ক্যান্ডিডেট দেখা সাবনো CPIM ন borong menang Samsul Hok no ngangke bon basal labo Imam Hussein changbai nyok khlangani TIPRA mothawo abon choi cheka nge bu phak ticket mamani pore ngangke bohen hai CPM mo thangai bo samok khaike nge actually azarong kamo hai Congress je tai CPM mili oi je sakapar সরকার চেঞ্জ sinai ইয়াবো hai একটা বড় বার্তা tlangkhata hai bising khoboi গাউন বাকে আবো তো মেন বিধানসভা বলা গাউন বাকে আজরাও আও CPM সরকার ফাইবিনা হিনে ন বড়কা যেটা ওয়ানসবই আজরা বুট মানে একে তাবো গাঙ্গাই তো তামনাই বাই ইলেকশন এবং অলরেডি সরকার BJP গাউন বাকে আবো হেকে তাতালকে বনো সানানি সুযোগ করই একে তাবো যে যেহেতু সরকার তমনিবা যতন জানি যা যে তামনাই রাইট ন বা মান থাইন মানানি মুসমো গাউন বাগাইনো তাবুক যতন সরকারনি ফেভার যতন মোটামুটি তামনাই নবার সিপসাই দङ এবং যতন মানে খুশি এবং BJP না জায়গা পাচ্ছেন নাই বা BJP নি বড় ক্যান্ডিডেট নাই বিশেষ করে NC নগর থাংপুর বড় মানে মিনিস্টার ভাই বড় কগ্রু আজারা অসম ন যে বঙ্গারে 600 ভোটার দङ বংনি 47 সংখ্যানা ভোট নাম্বার এঙ্গা জায়গা বড় জন্য কগ্রু বছর খাক মানে ফাইনাল তাবো এঙ্গে বড় সাওয়া খাক অন্তত जों পুইমে পন 450 হইতে 572 নাই আউট অফ 600 অবহাই নাই दा আপনি বাকি বড় নি যেটা সামানি বাই বছং বিশ্বাস খাইয়া ফিয়াবা যে তাবুক তামনাই বড় নি যে নখর মানে হাতি ন মিটিং ও এবং বড় নি যেটা তামনাই ফেস যেটা বনে ওয়ানসুমানে বুহনে বিচিংতি সিজাগুলাই যতন খুশি দেখা খাইও হয়তো out of 600 division of 500 man yapona ajaga 400 man nai enga oba haino je je Boxanagar বিভাগ যেটা বুটনো তাবো আবা হাইকে খাইনা তামনাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপনি নগর শিবসাই তমো
hanggang abone bagayno je sabka sat sabka bikas ni jata mariwo ba thansawo bumung suirei je ajarawo CPM tongnai ba taburam chiri TIPRA motha tongnai borok jotono sabka sat sabka bikaso je a thansawo borok bumung suirei tono agami dino borok tamnai borok ni nijinobo bikas khainani bagai borok je kha tongthoklai aguglai tonglayo abono confirm je tamnai ajaga boskano borok paina geta kaisa nang je samani যে আও কবই বিশেষ করে মাইনরিটি র বিজেপি নি উপর যে আস্থা বা আবহাওয়া কিসে ফালে ফাইও কিন্তু হয়তো না তাবো সুখ যারা আবহাওয়াকে খাইই যে সামা হাইকে ইন্ডিয়াও কোনো জায়গা আবহাওয়াকে মাইনরিটি নি প্রতি সাতক জায়গা খুবই কিন্তু আবো তো কাইসা তামনাই জাস্ট মানে কেরম কতমা হাই কিন্তু কেরম কতমা তাবো তো তাও বাস্তবও কোনো সময় ফোন ফাইমি যাবলে হয়েছে এবং কেরম কতমা কোনো সময় কোনো হিস্ট্রি নেই কারণ বাগাইনো আহা জায়গা বড় ওয়ানসু কারণ বড় এডুকেটেড তম ইন্টালেকচুয়াল তম অবহাইতা আবনা তুই aja sar te kaisa suppose norong ni government rom de ok ni by election no jiti maya hingka ke nong ni government kono effect dang na tam halat nong government to tau just simple majority by se government nang gaban tu tam sanam song bu hai wansu না আর এফেক্ট না নেই বা আবহাইকে ওয়ানসু জানা ছিল কনফার্ম আবহাই ইলেকশন রইতা বিজেপি ফাইনে আ জায়গা কোনো আর কনফিউজ বা জায়গাও ফাইয়াঙ্গানকে এফেক্ট নাই আবহাই কোনো কোয়েশন সে করি কাছে তাও সু জানা হতা হয়েছে এবং আ জায়গা কনফার্ম দুইটা সিটা না একা তাওরম যদি তীব্র মথানি কক আমি তো পুইলান সাইপাই গিয়া তীব্র মথার তো সামনে বোর্ড নাই যে তীব্রাসন ধ্বংস খাইনাই CPM 35 বছর আর ধ্বংস খাইমানি সেম্বল চেখরা তোরা বুদ্ধ খাঙ্কাকে তো তীব্র সড়ক বা শীতে তৈছে হর বাখলাই মাখলাইছে নাই কারণ তীব্র সড়ক যে অপোজিশন খাইমানি বিসিং যে 35 বছর যে CPM নি নির্যাতন তাই 30 বছর যে CPM কংগ্রেস নি নির্যাতন আবুনি যেটা সাপারছে সেন্টাও খাই দংলে না সেন্টাবো যে আলাদা রাজ্য মা সানমানি কারণ তামনা जों एरम के चिनि तामनाय फान्डामेन्टाल राइट फोन हन्तों चिनि जेता डेमोक्रेसि राइट फोन हन्तों जों 35 बছর मालिया ताई जों तामनाय 30 बছর मालिया कांग्रेसनि गामबागै तिने এই অবস্থা इंगा तिने যদি সে কংগ্রেস বাই CPM नि पक्षे सेखरा तुरा যদি সে বুদ্ধ খামানে न आ जागाव ग्रेटा त्रिपुराले थुइस दंलासिदे हर बाखलाय थैमा हाइसे क्लासिनाय इंगा आंखा खायो कुनो तिब्रा साबा के हर बाखलाय थैब्ला जो थै दं गां गायाबो तो ताम जिनायाबो 사장나이 꼭 그렇게 하지. 아우 두커저는 그네 시도 사장나이 그렇게 셰스는 관계 받을 때 그런 두커 동시나사. 다른 놈 셰스 안 셰스. 내가 앞으로 강강강가 보이 사고 숨는 신이 트이만어 또 신이 빠이만어 또 아자가고 두커 프로카스 클라이 동시나시야. 능안 또 따이 두커 프로카스 클라이냐 한번 저던 저 허락 클라이 탕바기 강강강가이 사고 두커 프로카스 가지네요. 가운 바그니 아무 강가 사장나이 그렇게 하지. 빠이시나이 셰스싱시나이 তাই বরকngay তাই থাংসাই দংনানি বা থাংনাই দংনানি আবহাই ওয়ানসুকনানি ককসুকরি কথা হয়েছে যে চেখরাবে আর তোরা বুদ্ধি দংনাই দন বরফ নাংতং বসকানগর ফনাংতং বিশেষ খাইতি চিনি তীব্রা সারা aja sarte kaisa norong ni election campaign ni bagita musta jiti sungnai tangi ba norong no tangi ba BJP wo borok butrunai oron borok Dhanpur especially Dhanpur tai Boxanagar borok tangi nong no butrunai tangi BJP butrunai Actually, ni no question to actually tangi board na ganga jaga duita question thayo general ganga itai TIPRA sani ko khai diba gan bagai generally je TIPRA sano board na e karone tabo already BJP government tomo gaun bagai সরকারি পক্ষে তংখাঙ্গাই তো বকাশা বনি যেটা ফেসিলিটিস তো মান নাই বলে না আর ফেসিলিটিস নি বাগাই না ইন জেনারেল ও কাবো ভোট নাই মানে BJP ও ভোট নাই আর নি যে ভোটার তাই কাইসা তীব্রা সার তাঙ্গে ভোট নাই গাঙ্গা অ্যাকচুয়ালি তীব্রা সানে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন একমাত্র রিমানা বা রনাই BJP না গাউন বাগাই তীব্রা সার ভোট নাই নিজে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন না মানানি বাগাই বিশেষ করে তীব্রা সারক নি যে মান থাইনা মানানি বাগাই বিশেষ করে তাম নাই আং সানাই যে তাবুক যে কক গরক নতই সে অনেক বছর আন্দোলন ফাইফাইকে তাবুক রমসিদি সকাংনো ছায়া হাইবনে যে প্রুসেমো টিউ যে 67
আফরনি সিমি কক বরক নি নতুই जों চিরি খবলাই ফেলে মানে কিন্তু তাও পর্যন্ত কোনো সমাধান করে কেউ তাবো যে কক বরক সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হনে রকা 79 যে সিপিআইএম গভর্নমেন্ট কিন্তু হইবনে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নই দङ সেকেন্ড নহয় যে ফার্স্ট নই মেয়া আপনি পরেন খাঙ্কাই ত্রিপুরাবো তো যে কক বরক সাবজেক্ট খালাই যাখান আবো বাংলা খরবাই আবো হাইকে খাইনে চলেই দङ কিন্তু আপনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করে ফিয়াবা তাবো খাঙ্কাই এই ছিদল হাবিয়া ফনা যে সিবিএসই হাই কাইসা জাগাবো যে তামনাই কাইসা কক বরক সাবজেক্ট ন্যাশনাল লেভেলাव ओंखा আবো কাইসা চিনি বাকি খুব মানে কাহাম কাইসা চিনি ত্রিপুরা সরকনি হামারি ফাইকা যে চিনি তামনাই বিজেপি গভর্নমেন্ট বিচিং তৈ চিনি বরং গোনাं নরেন্দ্র ভাই মোদি प्राइम मिनिस्टार बनि खायरकमा ताई अमित शाहनि बरं गोनां अमित शाह होम मिनिस्टार बनि हामजाकमानि बिसिं तै खलायै चिनि बरं गोनां खासुकसा एमपि रेवती कुमार त्रिपुरा संसद तिसामानि बिसिं तै खलायै आबो चिनि प्राइम मिनिस्टारनि खायरकमा ताई होम मिनिस्टारनि हामजाकमानि बिसिं तै खलायै जों दिनै सिबिएसइ व ककबराव कायसा साबजेक्ट मानखा ताई आबो 2024 नि सिमि आबो चालु खायजाकनाय अब तो तामनाय बीजेपी नि जता पॉजिटिव त्रिपुरा सरकनो जे हामजाकमानि कायसा मारि हायसे गावनि बागै जुदिसा हामजाकमानि मारि गरि हांगाके सिबिएसइ हाय जागाव जों ककबराव मानगला खामो हायसे गावनि बागै जों दिनै ककबराव कायसा साबजेक्ट मानखा नेशनल लेभेलाव बा नेशनल स्टैंडार्ड बुतो आबो कायसा चिनि बागै खूब गाहाम ताई शुधु सिबिएसइ आ जों जेकोनो समायाव फनो नेशनल लेभेलनि जे টিপিএসি फेस खाया थांका बा जेकुनो एक कम्पिटिशन एग्जाम थांका आबो कायसा जों ककबराव गया जागाव सन्मान नाय हिसे गावनि बागै 8 छिदल दायाफना सिमिलार टू 8 छिदल हाबमा हायनो ओंखा ककबराव तामु हांगाखाय आगामी दिनाव हयतो ककबरावनो 8 छिदल मा दानाय दावैते बो मजबूत मा खालायनाय गावमो कायसा दिग्गदिनि दाबि दिनै बीजेपी नि बिसिं तैखलाय परनांखा अथच जागाव स्क्रिप्ट नति इसा कक बांलाय माने दङ किन्तु हायबोना आ स्क्रिप्ट ताबो करमचिदि जे चिनर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जे चलियो आबो कायसा सिस्टेम त्रिपुरा बोर्ड कायसा चलियो आबो कायसा सिस्टेम ताबो जे तामना सिबिएसइ बो कायसा ऑटोनोमास बॉडी बो बाहायके बबतिके खायनाय आबो कायसा सिस्टेम आबोनि बागै विभाग सिस्टेम न आबो जासाय बासाय खलायै जेता तामनाय आबो काहामनाय जा आबो हायकेनो इन फ्यूचर सामं तांजाकनाय एवं तांना नांनाय त्रिपुरा सरक एवं आबोनि बिसिं तैनो जे ककबराव बाहाय बबतिके डेभलपमेंट नाय आबो शुधु सिबिएसइ नि ऊपर डिपेंड खाया যারা চিনি বিসঙ্গ সৈনাই খুবনাই বা বিশেষ করে ককবরকনো তুই চর্চা খাই তংনাই বংনি উপনো ডিপেন্ড খাইনাই আগামী দিনা ককবরকটাইবো ডেভেলপ বাহাইকে এঙ্গামো কাইসা মানে তামনাই বিজেপি नि गभर्नमेंट नि যেটা অ্যাচিভমেন্ট চিনি ত্রিপুরা সারকনা হামজাকমানি খাইরকমানি মারি গাউन बागा आ मारिनो वान सुबैनो जों तामनाय बिजेपि नि फेभार जों बडना नांगौ गांगांगाय ताबो ब्रमचिदि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जां पुइलाव होनो साकाजे ताबो का टीटीसी पनंतन नियां का स्टेट काउंसिल पनंतन निया का 125 अमेंडमेंट पनंतन आ जता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब खायरकमानि बिसिङाव दङ एवं आ खायरकमानि अब हयतो जों सक्सेस संनाय एवं आ खायरकमानि हामारि जों त्रिपुरा सरक माननाय आगामी दिनाव आबोनि बागैनो जों बीजेपी नि फेभाराव बा बीजेपी नो जों भोट दोननानै नांगौ आज बाय इलेक्शनाव विशेष खायै 23 धनपुर बाय 20 बक्सनगर जारा चिनि त्रिपुरा सर तंनाय रंनां कबग आबोनो तामनाय आ जागाव जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ताई ककबराव जे जों सिबिएसइ मानमानि आ हामारिओ एवं आ हामारिनो वान सबैनो जों भोट दोननानै बागै ताई आगामी दिनाव ताइबो जों माने तामनाय चिनि जेता डिप्राइभ नै तंमोने आबोनो सल्भ खालामनायनि बागै जेता यागुंबाय थां बासानानि बागै न जों बाय इलेक्शनाव बीजेपी नि फेभाराव भोट दोननानै बागै आं धनपुर बाय बक्सनगरनि जत त्रिपुरा सरकना व्यक्तिगत भावे ताई पार्टी नि आं ताई माने सार नोंमो साननाय मानेके महाय चिनि नामा ताई माने नरनि ओ इलेक्शन कैंपिंग जे डेवलपमेंट ककनो सावैनो नरक थानाय wngnai कैंपिंग आपन नामला डेवलपमेंट नते कक सानाय बोलते आबो ताताल को या आबो कुबुइ कक जता मुनि कक काबो सेमिया बीजेपी सरकार के
মানে কক রেখা কক মতে খাইনাই জাত আফাই কক সানাय না কক রেখে কক খাই মানে কক রেখে খাইনাই জাত আবনকে বাদ ছেড়ে করে দেওয়া হয়েছে যে মানো আবনন খাইনাই এবং যে মানে তামনে খাইজাंनाय दङ যে খাইজাंनाय दङ আবনন जों খাইनाय হয়েছে এবং আবনি বাগै তাবো ইলেকশনও थांगा जों केम्पिंआव थांगा बरंना महायरनाय नै ताताल सानानै आबो प्रश्न सफाया এবং आ ताताल सावै बुथ सानानै प्रश्न सफाया जे ताबो प्रब्लेम दं आउन बिसिङाव गोबां चिकन प्रब्लेम दंब्ला जे ताबो बिसेस खायसिनि तामनाय 20 बक्सनगर 3टा विलेज दङ विजयनगर ताई दनिरामपुर ताई दयालपारा आबोखा बैकवर्ड एरिया আছে आ जागा गोबां मा तामनाय सियानि बागै तामनाय बिग्रा रक जतन एपीएल कार्ड खालायजा गांगांगाय आ जागाव तामनाय बरक जे तामनाय सरकारनि फेसिलिटिस माना दङ जे बिग्रा नै माइरं रक आ मायानि दङ गांगा तावरन जे धनपुर एरिया बाबा हेके गोबां मा हायसे गांगा तुका तुकी जे सरकारनि फेसिलिटिस बा आ जे माने तामनाय जे मान थाय आबनो तो जोंनाना नांनाय लेना गाबनि बागैनो आबो तामनाय अबनो जे तामनाय जों ठीक আছে मेन विधानसभा चिनी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एबागै बा राइट एबागै जों बहुत रखा किंतु फियाबा ओ जे ताबुक जे ओ जागाव थांगे तो आ जे तामनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा ताबुक रमसिदि निनि तामनाय चिनी डेमोक्रेसी राइट न तो ये जे बहुत रजांनाय सिम्बल सकरै ताबो गांगा जदि से सिम्बल कासे दङ चेखरबाय हातुरा गाचे खरबाय हातुरा तो जों ताबुक रमसिदि 35 বছর ताई कांग्रेसनि तामनाय निनि गाबो तामनाय 30 বছর 65 ইয়ার TIPRA सारक सकमर जागैनो फाइया गा सकमर जाग माने चिन्नो बुदनान तो प्रश्न सफाया जरिसे बुद खांखा तो कम नकरि गाइसे साजुमन आं साका हाइसे गावनि बागै कबै कक सावैनो जेता बास्तबतानो जेता तामनाय रमैनो এবং ताबुक जे चिनि चिकन प्रब्लेम जेता चिनि मान थानो मानानि बागैनो जों अ जागाव जों बुद थाय এবং बुदना नांनाय आबुनानि जेता कबंनान मुसुमानि दाय कबंमानि আচ্ছা স্যার পাইথাগন नों तामो কক সানা মুসুং ধনপুর তাই বক্সনগরনি বুতারকন पाइथागा आंबो কক साना मुसुङ जे चिनि जेता 65 ইয়ার্স से जों वंचित मै भाइ माने विशेष खायै ताबुक रनसिदि कांग्रेसनि 30 বছর ताई सीपीआईएम नि 35 বছর चीना डेमोक्रेसी जेता जों डिप्राइभिंग फेमेन डेमोक्रेसी राइट आरो नि थाके जों यगै फाइनानि बागै ताई चिनि जेता प्रेजेंट जेता चिनि कक बरकनो डेभलपमेंट खैना नांगौ हनै जेता जों जिरि खलाय दंमानि न बरं गोनां चिनि प्राइम मिनिस्टार बनि खायरकमानि बिसिंतै खलायै ताई चिनि बरं गोनां होम मिनिस्टार हामजाकमानि बिसिंतै खलायै जोंनो आ कक बरकनो जोंनो रोखा गा आबनो जों खाकसाङै ताई आबनि बिसिंतै चिनि कन्फिडेंस तो बय आगामी दिनाव चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे बरंनि बिसिंतै जों मानानि बागैनो ताई चिनि जेता चिकन मिकन जेता चिनि फेसिलिटिस नावै जेता जों हामनानि विशेष खाय विकास जोंनानि आ तीनटा दिकनो वान सुबैनो जे विशेष खाय 20 बक्सनगर ताई निनि 23rd धनपुर विधानसभानि जो तो निनि तामनाय जनरल माइनॉरिटी ताई चिनि TIPRA जतनो BJP नि फेभाराव बुदनानि बागै आं बरकनो अबनानि कक सारमानि हामबाय।